네, 오늘 말씀의 제목은 세계 복음화를 위한 시간표입니다. Сегодня тема называется «Расписание всемирной евангелизации». 네. 하나님은 세계 복음화를 이루시고 계십니다. Бог ради всемирной евангелизации призвал нас. 바울이 사도행전 28장에 보게 되면 로마에 가지 않았는데 로마에 신자들이 있는 걸 확인해요. В Деянии 16 главе говорится, что в Риме были как и верующие, так и неверующие. 그래서 큰 힘을 얻어서 이제 그 법정으로 딱 들어가죠. 로마의 그 감옥으로. Обретя силу, они вошли в тюрьму. 자, 우리는 하나님이 세계 복음화를 이루시고 있는 여정 안에 있다는 사실을 절대 잊어서는 안 됩니다. Бог нас ради всемирной евангелизации призвал абсолютное путешествие. 그런데 문이 막히는 것 같고 또 안 되는 것 같고 똑같은 것 같고 그런 생각들이 우리에게 많이 들어요. И у нас могут появляться много мыслей относительно того, что закрылись двери, ничего не получается, ничего нету. 그래서 우리는 하나님의 말씀, 특별히 예배를 회복해야 됩니다. И сегодня в слове говорится о том, что мы вначале должны восстановить богослужение. 오늘 강단에 나오죠. 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈을 따르지 아니하면 이러면서 쭉 기록되어 있어요. Говорится о том, что прежде всего вошли и учили им об Иисусе Христе. 교만하고 분쟁하고 언쟁하고 악한 생각을 하고 Даже если, может быть, приходят плохие мысли или когда бы это ни было, как бы это ни было. 예배가 회복되지 않으면 이제 그런 생각과 마음이 세계 복음화 전혀 다르게 이제 자꾸 나오게 됩니다. Если мы не восстановимся в богослужении, евангелизации мира мы не сможем идти этим путем. 그 마음이 부패하고 돈을 더 사랑하고 이런 마음들이 예배가 없으면 계속 더 나오게 되겠죠. Если нет богослужения, постоянно будут приходить то в сердце трудности, то нету финансов. Такие будут мысли приходить. 그 말씀을 들으면 하나님이 나를 세계복음화의 증인으로 부르셨고 그 일을 이루시고 있고 그 일 속에 내가 있다라는 것을 계속 확인하게 돼요. Но если войдет слово, тогда мы сможем с уверенностью идти и совершать евангелизацию мира. 그리고 바울은 디모데에게 재물에게 소망을 두지 말고 만왕의 왕이 되신 주님께 소망을 둬라 이렇게 이야기해요. Поэтому Павел передал Тимофею о том же, что тебе нужно обрести настоящую надежду. 소망을 재물에 두지 말고 모든 것을 후히 주시는 하나님께 소망을 두라 이렇게 기록하고 있어요. Он говорит о том, что ты не должен терять надежду, но ради всего, ради ожидания всех ты должен обрести это. 그래서 사람들과 나누고 이 전도자의 언약을 이제 이야기합니다. Говорит о том, что опустив человеческое, нужно идти путем благовестника. 이 언약 가운데 하나님은 세계 복음화를 이루십니다. И в этом завете необходимо будет совершаться евангелизация мира. 그것을 기도 속에서 누려야 돼요. И в первую очередь, что нужно делать, наслаждаться молитвой. 기도 속에서 이것을 누림의 시간표를 우리는 가져야 됩니다. Очень важно, чтобы в молитве было время наслаждения. 우리 세르게이 사샤도 기도 속에서 이것을 현장에서 누림의 시간표를 하나님이 주셨어요. Точно так же и Сергею и Саше Бог дал на место действия время наслаждения молитвой.
이 사도행전 16장에 문이 막히는 시간표가 딱 와요. И пришло время, когда в Деянии 16 главе говорится, что закрылись двери. 그래서 저도 이 다민족 사역을 하고 있는데 이게 이 다음 스텝들이 무엇인가 계속 기도하고 지금 마음을 담고 있어요. И я точно так же, ведя служение с иностранцами, объяв это в сердце, постоянно пребываю в молитве. 이제 우리 세르게이 사샤도 함께 만나게 되고 그들이 이제 본국으로 돌아가고 또 필리핀에도 이제 문이 열리는 그런 상황들을 이제 우리가 확인을 합니다. И поэтому, встретившись с Сашей, мы встретили Сашей и Сергеем, и они прибыли здесь, а потом они уехали к себе на родину. И точно так же на Филиппинах происходят встречи. 근데 이상하게 우리 교회 이 다민족 제자 하나님이 분명히 붙이실 텐데 이 어떻게 이 사람들을 내가 찾고 세우고 해야 되나 이제 방법적으로 자꾸 생각을 하게 되는 거예요. И в момент, когда Бог прикрепляет учеников, у меня приходят такие мысли о том, что каким методом необходимо дальше вести их. 근데 이상하게 하나님 말씀을 저에게 주시더라고요. И удивительно, Бог дает мне слово. 딱 그 문이 막혔을 때에 대한 말씀을 이번 주에 류 목사님 통해서 말씀을 주시더라고요. И было сказано о том, что через пастора Ильпанцу было сказано о том, что конкретно закрылись двери. 아니 아무리 내가 그 현장에서 다이니스나 뭐 세르게이 사샤 같은 사람을 만나려고 해도 이 사람들도 내가 계획을 해서 만난 것도 아니고 이거를 똑같이 하는데 이 사람들이 또 어디 숨어 있을까 이런 생각이 이제 드는 거죠. И точно так же с Сашей и Сергеем, когда мы встретились, на самом деле не было у меня запланировано такого, что я встречусь с ними, но произошла встреча, и как это могло произойти? 그래서 저는 이 문이 막힌 지금의 시간표에 И сейчас время, 하나님은 когда закрываются двери. 우리가 이것을 누릴 수 있는 시간표를 우리에게 주셨다. 하나님 세계복음을 이루시는데 지금은 그것을 누리는 시간표라는 거예요. И сейчас это время, вот как было сказано во вступлении, это время наслаждения этим временем богослужения. 자, 바울이 13장에도 많은 역사들이 나타났는데 딱 16장에는 아시아로 가려고 하는데 문이 딱 막혀요. И Павел в Деянии 13 главе, что они, говорится, что открылись двери, но в 16 главе говорится, что закрылись двери. 그래서 7절에 보게 되면 뭐 6절 7절 보면 부르기아 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르고 비두니아로 가고자 했을 때 예수의 영이 허락지 않다. 여기저기 이렇게 많은 현장들을 돌아다니다가 그것도 하나님께서 역사하지 않는 걸 이제 확인을 해요. И поэтому в чем я утверждаюсь о том, что когда закрываются двери, постепенно что-то происходит, и постепенно выходят другие двери. 우리 목요일에도 매주 캠프를 하잖아요. Мы каждый четверг проводим кампанию. 우리 팀이 다 하나같이 현장에 대한 마음을 잘 붙잡고 가요. И мы, вот эта команда, которая в своем сердце, ухватившись за вот это, выходим на места. 근데 이상하게 안 만나시는 것 같은 거예요. Странно, но не происходит встречи. 이게 지금 어떻게 해야 되나 이 생각이 자꾸 드는 거예요. И поэтому сейчас, что сейчас делать? Я сейчас об этом думаю. 근데 분명히 이 시간표는 말씀과 기도를 누리는 시간표다. И поэтому это, безусловно, то время, когда нужно наслаждаться молитвой и словом. 때가 되니까 하나님의 환상을 보여주세요. И на самом деле один человек важен. 근데 그걸 제가 이번 주에 어디서 깨달았냐면 목요일에 캠프가 있었어요. 우리 재훈이랑 갔는데 И мы, получается, ездили на компанию в эту местность вместе с чионерами. 그 현장에 그 캠프를 참여하는데 하나님이 깨달음을 딱 주시더라고요. И что произошло на этих местах, проводя вот эту кампанию благовестия, вот происходили такие действия. 그냥 캠프를 갔어요. 참여를 했습니다. Просто поехали на кампанию. 그냥 그 교회가 있는 현장을 따라가서 들어가지도 않고 뒤에서 그냥 기도하고 재훈이랑 이야기하고 뭐 찻집 가면 차 먹고 그냥 그랬어요.
И просто ходили на места, просто слушали слово, просто проводили компанию, кушали, пили. 아니 근데 갑자기 전화가 왔어요 저한테. И неожиданно поступил звонок. 신학교 아는 부교육자예요. И это, получается, семинарист. 목사님 뭐 목사님 교회 한국어 수업하는 거 아는데 뭐 이런 뭐 어떤 전도사가 안산에 외국인 친구의 친구가 안산역에 있다는 거예요. И вот есть один мой друг в Ансане проживает, и также есть его друг тоже, точно так же. 그 사람이 이제 은행에서 일을 한대요. 국민은행에서. И этот человек работает в банке. 재윤이가 같이 들었잖아요 전화를. И получается, мы вместе вошли туда. 근데 갑자기 아차 싶은 생각이 드는 거예요 그 순간에. И вот неожиданно пришли такие мысли. 그래 나한테 뭐 연락처를 받고 뭐 알려줘 하는데 그 사람이 연결이 되든 안 되든 저한테 딱 생각나는 게 하나 있었어요. И когда вот получил вот этот звонок, и когда мы туда вошли, есть то, что одно пришло в мои мысли. 그치. 내가 하나님의 역사가 내 Вот 계획과 это 내 и есть. 뜻대로 이렇게 이루어지는 게 아니지라는 생각이 갑자기 드는 거예요. И пришли такие мысли о том, что это не мои действия, это есть действия Бога. 하나님의 역사는 육신적으로 본다면 내가 열심히 내 지역에 캠프를 해야 되는 게 맞는데 이 흐름 속으로 들어가니까 하나님이 이상하게 문을 여시는 게 자꾸 이번 주에 그게 딱 제 생각에 머릿속에 딱 드는 거예요. Все равно проводим компанию, но не открываются двери. Ну, вошел в течение и открылись двери. 그리고 캠프 마치고 금요일 날 왔는데 갑자기 여자 두 분이 교회를 들어오시더라고요. И по окончании кампании благовестия в пятницу мы приехали в церковь, и пришли две женщины. 근데 이제 저는 캠프 주간이니까 어떤 만남의 이유가 있지 않을까 이 생각을 계속 하고 있는데 어쩌 여자분 두 분이 들어오시더라고요. И в течение всей кампании я думал о встрече, и вот, получается, пришли вот эти две женщины. 이분들이 중국 분들이시더라고요. 중국 분들. А эти две женщины, они китаянки. 우리 언니인데 언니가 중국말을 못하고 중국어 통역이 있는 교회를 좀 찾고 있다 얘기를 하시더라고요. И они говорят о том, что мы не знаем китайский, поэтому необходим переводчик. 그래서 이런저런 저희 교회가 중국 선교를 하고 이런 흐름들을 이제 설명하고 여러 가지 이제 그 중국인이 정말 그 믿음이 좋다라는 부분 핍박 속에 있지만 이런 이야기들도 한 15분 가량 대화를 좀 나누고 교회도 보여줬어요. И вот они, получается, были верующими людьми, получили гонения, и вот сейчас вошли в церковь и встретились. 그리고 나유진 권사님께 연락처를 드리고 오늘 소통하시고 교회 오든 안 오든 저한테 딱 드는 생각이 그때도 동일하게 드는 거예요. И мы, получается, созвонились с этим проповедником, и вот они вот пришли, и вот получилась вот точная встреча вот такая. 그치. 내가 마음을 담고 캠프 속에 그 현장으로 가는데 하나님이 역사하시는 게 맞지라는 생각이 마음에 확정이 딱 드는 거예요. И что вошло в мое сердце, это то, что когда мы возьмем это в наше сердце и будем ходить в места, Бог вот открывает таким образом. 거기가 일산까지라 저는 하나님 분명히 내가 이 캠프 속에 있으면 하나님이 역사하신다라는 마음을 가지고 간 거죠. И находясь на том месте, у меня было такое сердце о том, что относительно встречи, и пришел до сюда. 결국 내가 정말 마음은 담은 그 캠프 속으로 들어가야겠다 이 생각이 들었어요. В результате о том, что с каким сердцем мы выходим на компанию благовестия, это важно. 근데 저는 그게 예배를 오는 그 여정까지도 캠프라고 생각을 해요. И сегодня тоже мы проводим богослужение, но это есть богослужение компании. 자, 사람이 허우적거리고 있어. 그럼 빨리 가서 구해야 되는 게 맞지만 И 내가 если человек, он не будет колебаться, ну, ухватится за это. 내가 이미 4시간을 거기서 편안하게 누기고 있는 사람을 구해달라고도 안 하는데 허우적거리지도 않는데 도우려고 하면 그건 이제 틀린 행동이겠죠.
И вот находясь вот таким образом в покое, и вот будем вот делать так, поступит, произойдут такие действия. 그러니까 이 예배의 자리에 오기까지 가서는 모든 캠프의 여정이다. 이번 주 그 말씀 들으면서도 생각이 들었어요. И пришли такие мысли, что начиная с богослужения до тех пор, пока мы идем на место действия, это все есть компания. 그래서 이 누림의 시간표를 지금 하나님 주시는구나라는 생각이 이번 주에 마음속에 확정이 되어졌어요. И то, что Бог дает время вот этим наслаждениям во время этой кампании, это вошло в мое сердце. 이걸 누리면서 하나님은 기다림의 시간표를 주시죠. И наслаждаясь вот этим, нам нужно ожидать. 기다리는데 붙잡고 기다리는데 드로아의 밤을 맞아요. И ухватившись за завет, и это войдет вложить это в сердце. 현장을 마음 담고 캠프하면서 이곳 저곳 가다가 드로아에 갔는데 환상을 딱 봐요. И вот выходя на вот такое то или иное место, необходимо ухватиться за вот это. 자, 이 환상은 제가 볼 때는 나에게 보여주시고 듣게 하시는 거예요. Это что означает это слово? Это говорит о том, что я могу увидеть и услышать. 아니 Вижу и слышу. 제가 이 사람이 안산역에 있다라는 걸 들으니까 안산역의 현장에 하나님의 계획이 있나? 이 생각이 왜냐면 너무 고민을 하고 있었으니까. И о том, что я слышал, о том, что есть Ан-Сан-Йог, и там проводится кампания благовестия, и думал об этом. 그 지난주 하나님이 다민족 인재에 대한 메시지를 주셨는데 그럼 한국은 인재가 어디냐? 한양되지 않냐? 이 생각이 들었어요. 안산에서. И проводя кампанию благовестия среди вот этого университета, получается, вошло вот это место Ханян, и есть 그래서 그냥 지교회 아닌데 금요일 날 마음이 이게 딱 확정이 되고 힘이 나니까 내가 그냥 한양대를 가봐야겠다. 안산역을 가봐야겠다. 이 생각이 드는 거예요. И тогда, слушая вот это слово, я обрел силу и вложил это в свое сердце. Нужно идти на вот эти места действия. 근데 그 마음이 굉장히 저는 기쁨으로 갔어요. 기쁨으로. И пришла радость. 아, 맞다. 이게 캠프지. 아, 이게 이런 생각이 딱 마음에 담기는 거예요, 또. Это правильно. Это есть компания. Вот такие мысли пришли. 그래서 만남을 통해서 여정을 통해서 하나님 보고 듣게 하시는 게 하나님 원하시는 그 현장에 대한 환상이다. 저는 그렇게 생각합니다. И слыша вот это, и ухватившись за вот это слово, Бог желает, чтобы мы могли выходить на места. 그래서 그 나아갈 현장 어디입니까? 환상을 통해서 마게도냐를 확정해요. И какое место они вошли? Они вошли в место Македонию. 그래서 이 마게도냐 가운데 하나님의 계획이 보일 때까지. И находясь в Македонии до тех пор, пока они не увидели Божий план. 그래서 10절에 이야기하잖아요. 10절에 하나님이 계획하시고 하나님이 환상을 보여주신 걸 확정하고 갑니다. В 10 стиху говорится, что после всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. 그래서 어쩌면 교회에서는 좀 오해할 수 있지만 우리 장로님들은 그 언약을 좀 붙잡으셨으면 좋겠어요. Если в нашей церкви пресвитеры ухватятся за завет, это будет хорошо. 어떤 선교를 가거나 어떤 캠프를 가는 건 무의미한 일이 아니에요, 여러분. Что такое есть успех и что такое есть компания, это совершенно разное. 그래서 저는 이걸 좀 후대가 봤으면 좋겠다는 생각을 해요. Я много видел потомков. 그래서 이제 내일 또 제 류석이도 야 KTX 끊어. 그랬더니 끊었어. И тоже говорил о том, что KTX, вот все, конец. 너 이번 주 쉬니까 재윤이랑 수연이랑 너랑 나랑 부산으로 가자. 그랬더니 알겠다고 하더라고요. И вот я сказал этим двум человекам, давай вместе поедем в Пусан. Хорошо 그러니까 сказали. 이 캠프의 여정은 어쩌면 다른 지역에서 하지만
내 현장과 내 가문과 내 후대 그리고 우리 교회에 나타나요. 저는 그게 이번 주에 엄청 확정이 됐어요. И таким образом, через эту кампанию мы, когда идем на эти места, оживляются потомки. 아, 그렇지. 이 기다림의 시간표 가운데 인도하신다. И необходимо в расписании ожидания получать руководство. 그래서 이상하게 이번 주에 힘이 나니까 캠프 갔다 오고 대학생들 서울에 전도학교 가는 애들이랑도 만나고 한강 가서 같이 놀다가 이런저런 이야기 나누다가 오고. И во время кампании «Благо», если пришли на кампанию, вернулись обратно и также ездили в Сеул, и вот то, что там же вот с этими ремнантами общались, играли. 또 은혜가 생각나니까 은혜네 학교 가서 야 우리 금요일마다 매주 만나자. 너 말씀 듣고 힘을 얻어야 돼. 내가 힘이 생기니까 그 이제 현장들에 대한 것들이 이제 보여지고. И постоянно входя в благодать и входя в эти университеты, получаем благодать и силу обретаем. 그 이번 주에 이상하게 그 힘 생기니까 노래방도 갑자기 가게 되고. И на этой неделе неожиданно пошли караоке. 그러니까 애들을 딱 보니까 야 이게 기대가 되는 거야. 얘네들이 이렇게 커와서 이렇게 파라 사역으로도 전도 운동하고 다민족 사역하고 함께 하고 하는데 야 이게 진짜 금방 하나님이 우리 렘넌트들을 세우시겠다라는 확정이 딱 되더라고요. И там вот с этими ремнантами, там и подросткам точно так же, молодежи проповедовали, общались, и вот насколько вот экстренно необходимо спасать этих потомков. 그러면 이제 분명히 도전의 시간표가 옵니다. 이제 И тогда обязательно придет время вызова. 몰도바도 우리는 계속 기도하고 있어요. И за Молдавию мы постоянно молимся. 우리 선교지 그 몰도바 현장에 하나님의 계획이 있다면 하나님 도전의 시간표를 허락해 주십시오. И если действительно относительно Молдавии есть Божий план, тогда обязательно нужно сделать вызов. 그 시간표 가운데 하나님이 그 현장에 중요한 루디아 한 사람을 만나게 해요. 자, 이거 И 중요해요. вот тогда, когда они вошли в это место Македонии, там, получается, встретились они с Лидией. 자, 시간표는 언제냐? 중요한 제자 한 사람이 붙어질 때 시작이 됩니다. Что такое расписание? Это тогда, когда прикрепляется важный ученик. 그리고 감옥에서의 역사가 나타나요. И также произошли встречи в тюрьме. 진짜 이거는 사람들이 이해를 할 수가 없는 성령의 역사가 나타납니다. И даже если человеку не приходит понимание, происходит действие Святого Духа. 자, 이 환상은 성령의 인도겠죠. То есть получается водительство Святого Духа. 그러니까 어떻게 되냐? 성령의 열매가 맺는데 그 마게도냐 선교지에 빌립보 교회가 세워져요. И какие произошли плоды Духа Святого? Из Македонии они пришли в Филиппы. 그게 이제 열매겠죠. Это есть плоды Духа Святого. 그래서 결론은 무엇이냐? Заключение. 세계의 복음화의 흐름 안에 있는 게 중요하다. Есть важное течение евангелизации мира. 이 흐름을 오늘도 말씀에 나왔지만 봐야 됩니다. И это течение, как говорилось сегодня в слове, мы должны увидеть. 그래서 기은이도 어제 이 다민족 대학 캠프를 위해서 예비 캠프를 이렇게 다민족 유학생들이랑 하더라고요. 인스타를 보니까. И вот получается, вот этот ремнант, он получается служение среди иностранцев, компания среди иностранцев и также компания университета. 야, 그 선배들을 보면서 잘 적용하고 배워서 내 현장, 우리 지역에서 적용할 마음을 항상 가져라. 제가 어제 이야기를 했어요. Я ему сказал о том, что необходимо, получив воспитание, ухватившись, вложив в сердце свое слово, входить в это место действия. 그 시간 지나고 보십시오. 이제 후대가 그 이 세계복음화의 흐름 안에 있는데 분명히 살아나요. И тогда что произойдет? Выйдет хотя бы один, который будет оживлять этот мир. 그래서 어떤 면에서는 저는 진짜 수현이 축복인 것 같아요. 저는 그 이번 주에 그 생각이 많이 들었어요. 저는 개인적으로. И я думаю о том, что этот ремнант получил благословение. 재훈이도 축복이에요, 사실은. 그렇죠? И второй ремнант тоже получил благословение.
왜냐면 지금 돈 한 푼 안 벌어요, 사실은. 힘들어요. И на самом деле я не даю им деньги, им тяжело. 근데 본인이 그 확신이 있는 거예요, 마음에. И есть уверенность в сердце. 이게 제일 편안하고 나는 이 시간표를 지금 가져야 되는 시간표다. И есть сердце, есть мир и покой на душе, и есть обязательно расписание относительно. 분명히 그 흐름 속에 있으면 하나님이 중요한 언약의 성취를 이루십니다. И если ты будешь находиться в этом течении, Бог свершит важный завет. 그래서 우리 선교지에 있는 세르게이 사샤 이 말씀과 포럼 매주 월요일 그리고 이 강단 이 흐름을 계속 따라가세요. И точно так же Сергей и Саша через понедельничный форум необходимо следовать по этому течению. 그러면 언젠가 성령의 인도 역사 열매 맺게 돼 있습니다. И однажды произойдет такое действие Святого Духа, руководство Святого Духа и плоды Духа Святого. 그 언약을 붙잡고 승리하는 증인 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, держась за этот завет, стали свидетелями, победителями. 사랑의 하나님 감사합니다. Живой Бог, благодарим Тебя. 선교지를 축복하여 주시옵소서. Благослови, чтобы мы стали людьми Слова. 한국의 다민족의 언약을 붙잡은 우리 중직자들을 축복하여 주시옵소서. Благослови всех лидеров простых верующих Южной Кореи. 237 5천 종족의 문이 열리는 귀한 시작이 되게 하여 주시옵소서. И также лидеры простых верующих за рубежом. И откроет двери для проповедования миссионерства в другие страны. 우리 교회를 통하여 세계 복음화를 이루실 줄 믿습니다. Я верю, что в нашей церкви совершится евангелизация мира. 지금 주어진 시간표 가운데 누림과 기다림이 회복되게 하여 주시옵소서. Сейчас восстанови в нашу жизнь наслаждение и ожидание. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.